Ovo je Vivo X300. Nakon par dana korištenja ovog telefona, ovo nije marketing. Ovo je jednostavno realna priča. Ako te zanima kako se ovaj telefon pokazao kod mene u testovima, ostani do kraja ovog videa da vidiš da li ovaj telefon vredi ili ne. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Nakon 2 mjeseca kako je izašao u Kini, ispred nas je Vivo X300. Još jedna ekskluziva na kanalu Sarpi TV. Evo šta mi je stiglo iz Kine, nažalost kutiju nisam mogao da dobijem. Maskica silikonska, punjač od 90 W, iglica za vađenje sima, kabel s jedne strane USB Type-C, s druge strane USB Type-A. Pre nego što krenemo, želim sve vas da pozovem da lupite like, ne bilo on teško, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Mislim da sam zaslužio, ovo je 28. model telefona u ovoj godini. Evo pogledajte, telefon kako izgleda. Staklena leđa, uopšte nisu mamac za otiske prstiju. Ovo buđe uopšte ne štrči. Pogledajte kako izlazi iz ovog kućišta, fantastičan je dizajn, stvari ukusa, meni se baš jako svidao. 190 grama je težak, 8 mm je tanak ovaj telefon. Kao što vidite, ovo je neka Phantom Black boja, aluminijumski frame, ravan. Pogledajte, dole je otvor za zvučnik, fiokica za 2 nano SIM kartice. Nažalost ovaj telefon nema mogućnost eSIM-a zato što je za kinesko tržište. Sa leve strane nema ništa, gore imamo otvor za zvučnik. Napred imamo zalepljenu fabričku foliju, to mi se sviđa, nigdje nisam pročitao koju zaštitu ima ovaj telefon, ali pročitao sam da ima MOX level 4 na ogrebotine. Ima zaštitu IP68-69 na prašinu i vodu, 6,31 inč, LTP AMOLED, 120 Hz osvježavanja, 4500 nita u piku, pogledajte kako se vide na suncu, 2160 Hz PVM, to je ona zaštita za oči, 1216 x 2640 piksela, 19,5:9 i odnos stranica 460 ppi. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display, možete da se igrate, da stavljate kakve god hoćete sličice. Ajmo da pogledamo kakva je biometrija, čitač otiska prsta. Evo pogledajte, ultrasonični je munjevit. Ajmo da vidimo face unlock kako radi. Bum. 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 Nemam zamjerku na biometriju, fantastična biometrija na ovom telefonu. Ovaj telefon je izašao sa Androidom 16, obećali su 5 godina Android nadogradnji. U njemu je Origin OS 6, to je njegov Android skin. Pokreće ga trenutno najjači MTK Dimensity 9500, procesor izrađen u 3 nanometra, najjače jezgro mu kuca na 4,21 GHz, nazvali su ga C1 Ultra, ima 3 jezgra na 3,5 GHz, C1 Premium i 4 jezgra na 2,7 C1 Pro. Grafički čip mu je ARM G1 Ultra. Ovaj telefon ima 12 GB rama plus 12 GB virtualnog rama, 256 GB UFS najbrže 4.1 trenutno interne memorije. U njemu je Vivo Blue Image čip V3+. U nastavku pogledajte kako se pokazao kod mene na testovima, pa ćemo da nastavimo. Evo radimo 20. krug ovog 3D Marka, da vidimo te temperature. Boga mi, evo 46, 47,2, toplo je, nema šta. Sad čekat ćemo rezultate, ali mogu da vam kažem kada ga držim u ruci nije toliko neprijatan za držanje. Iako je metalni frame, nije vreo uopšte. Lepo odvodi temperaturu. Evo, upravo je završio. Pogledajte, stabilnost je 51,5, znači obara mu taktove, vjerojatno da se ne bi pregreo. To su solidne brojke. Evo, pogledajte. Evo, pogledajte i Geekbench 6. I Antutu test. Evo, pogledajte. 3 miliona 100 i nešto hiljada. To su jako lepe brojke. 9,9 stepeni je temperatura išla gore, baterija 8% dole. Ovaj telefon podržava stereo zvuk. Sada ćemo pustiti neku melodiju da čujete kako se čuje. Evo pogledajte kako radi ova autorotacija. Sada ćemo da pojačamo do daske. Dole ima otvor za jedan zvučnik, gore ima za drugi zvučnik.
po meni, dovoljno je jasan i glasan. Podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ima infracrveni port. Ovdje je jedna mala crvena tačkica, ne znam da li vidite. USB Type-C, 3.2, OTG podrška, Proximity fantastičan na ovom telefonu. Silikon karbon baterija 6040 mAh, 1200 ciklusa kažu. 90 W mu je žično punjenje, 40 W bežično punjenje, podržava reverzibilno bežično punjenje, podržava bypass punjenje, to je ono da možete da igrate igrice na samom punjaču, da ne štetite bateriji. Meni ovaj telefon opušteno izdrži jedan dan korišćenja, ništa više. Manje zahtjevnim korisnicama možda dan i po do 2. Evo da vam pokažem Origin OS. Dupli tapovi za paljenje i gašenje rade fantastično na ovom telefonu, spuštene sa pola ekrana kontrolnog i notifikacijskog centra, pametni sidebar, možete da pokrenete sa leve ili sa desne strane, znači misle i na levoruke i na desnoruke korisnike, a ne kao na iPhone-u. Pogledajte kako se pokreće jednoručni režim. Još možemo da smanjimo ekran da nam bude još lakše za tipkanje. Evo pogledajte kako je lako deljenje ekrana, na primjer pokrenemo Instagram i ovako povučemo prstom odozdo. Ovdje skroz gore levo, podelimo ekran i na primjer pustimo YouTube. U isto vrijeme smo na Instagramu i na YouTubeu. Podržava duple aplikacije ovaj telefon. Ima i neki privatni prostor, sad ću vam pokažem ovako, idemo u settings. Ja ću ga nazvati prostor za nemoralne. Evo ovako, idemo ovako na privacy. Imamo, evo što piše Origin Privacy System, znači kliknemo ovdje, ja uključavam to sa otiskom prsta i pogledajte, znači ovdje imamo ove nemoralne aplikacije za kamenjarke. Izlazimo ovdje kad kliknemo Exit. Sad što se tiče personalizacije i nekih drugih stvari na ovom telefonu, morao sam da napravim Vivo nalog. Međutim, šta je problem? Kada pravimo Vivo nalog preko telefona, ja nisam dobio one kodove za potvrdu, nikako nisam mogao da se registrujem i onda sam preko mog laptopa napravio Vivo nalog. Međutim, verovatno zbog tog nekog globalnog ograničenja, oni znaju da se ne nalazim u Kini i da nemam kineski broj telefona, tako da mi je ovaj nalog osakaćen. Ne mogu čak da promenim ni nickname na ovom profilu, bukvalno ne mogu ništa da podesim. Ali zato mogu da koristim neke stvari koje nisam mogao da koristim bez ovog naloga. Što se tiče personalizacije, na primjer, evo pogledajte šta se ima što se tiče wallpapera. Na primjer, ovaj wallpaper sam skinuo, na primjer, zato što sam napravio Vivo nalog, inače ga nisam imao po defaultu u samom telefonu, nego moram da idem na ovo More wallpapers i tu sam na primjer skinuo još neke always on display koje inače nije bilo moguće skinuti bez Vivo naloga. Međutim, ovdje dosta stvari se plaćaju, nažalost kao kod Samsunga, samo neke stvari su besplatne, ali ima i besplatnih stvari. Ovdje kliknemo u pretrazi free, tako da će nam ponuditi sve ono što je besplatno. Što se tiče same personalizacije, ljudi moji, ovdje svašta ima. Možete da se igrate do mile volje, ne morate da skidate nikakve aplikacije treće strane. Sve možete namestiti, kako god hoćete da vam izgleda always on display, na primjer, i ove pozadine teme, to je po meni fantastično na ovom Vivu. Imamo ovdje još u podešavanjama Blue AI, tu neku veštačku inteligenciju, ali ako ne znate njihov mandarinski jezik, džabe vam sve, tako da šteta velika. Po defaultu nema Stalkato Search, to sam ubacio vrlo lako uz pomoć neke aplikacije i bez problema sam namestio da radi Stalkato Search uz pomoć ove aplikacije, to sam već pokazivao, ko nije video da mu pokažem kako izgleda, to je ova Stalkato Search AI. Kao što vidite, nema Googleov dialer, što je odlično. Moram da napomenem, ovaj telefon ima i snimač razgovora bez znanja sagovornika, što je po meni odlično. Bez Vivo naloga nije mogao da radi ni AI u samoj galeriji. Sada ćemo da probamo da vidimo kako radi ono brisanje objekata. Evo, obrisat ćemo ovog mog kolegu iz kafane, da ga ne vidi žena. Gde je bio? Nije loš, može se reći. Probat ću na ovoj fotografiji sebi da obrišem naočare sa glave, da vidimo šta će se desiti. Ova Vivo AI mi promenila genetsku strukturu. Znači ovdje više liči na nekog azijskog trgovca svinjama. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera je od 200 megapiksela, to je ovdje levo sa elektronskom i optičkom stabilizacijom. Možda snimam video u 4K, 30, 60 i 120 fps-a. 50 megapiksela je periskopska telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom, to je ovdje desno, sa 3 puta optičkim zoomom. 50 megapiksela je ultra široka kamera sa autofokusom. Ovo ovdje četvrti otvor, nadam se da nije fake otvor kao kod Magije 7 Pro, pravo da vam kažem, pojma nemam šta je. Ima laserski autofokus,
Zeiss optiku, Zeiss T premaz isto ovog sočiva. To je za mene, ljudi, špansko selo, ali da napomenem čisto i to da ima. Pogledajte aplikaciju kamere, ima svašta nešto, ja veliku većinu nikada nisam koristio. Naprimjer, ovu opciju koristio nisam, ovu opciju isto nisam koristio. Portret jesam, fotografije sam neke napravio, video snimke jesam, ima portretni video, nisam napravio ni jedan. Oprostite mi, stvarno nemam koga da snimam i da slikam, svi beže kao đavo od krsta mene kad vide. Ima ovdje dualni video, ima taj neki pro mod, svašta nešto ljudi ovdje ima, ali ja to probao nisam. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Ima Vivo X300 4K 30 fps njegovom glavnom kamerom. Kao što vidite, noć, teški uslovi. Ajde imamo kakav je u realnom radu ovdje, u ovim najtežim mogućim uslovima. Ajmo zoomiramo tamo u noć, hvala Bogu sad nema ni magle ni smoga. Da vidimo kako da to radi. 15 puta. Pa ono, glavna kamera. Ajmo malo proštamo. Evo pogledajte te ružne svetiljke. Pogledajte autofokus, pogledajte lens flare. Samo malo ultra široka kamera. Pa ponovno glavna kamera. Pa 2 puta zoom. 3 puta zoom. 5 puta. 10 puta. 15 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Pa sad malo ja. Ovo prebacivanje sa senzora, senzor radi na Vivu. Što se meni jako sviđa. Evo pogledajte kako to izgleda. Pa mi vi napišite je li vam je to ok ili nije, dole u komentarima slobodno. Ovo je 0,8. Jedan puta mogu malo da se približim, da se odaljim. To vam je to. Ima Vivo X300 4K 30 fps kao što vidite, oblačne, malo ultra široka kamera. Ajmo malo da zoomiramo. Puta 2, puta 3, puta 5, puta 10, puta 15. Pa ponovno glavna kamera.
Pa sad malo ja. Pogledajte nebo. Pa mi recite kako vamo to izgleda, ovo je 0,8. Sad mogu i da zoomiram malo sebe. Da vidite kako to Vivo radi. Pa vi mi napišite dole kako vam se sviđa. To je to, nema laži, nema prevare. Ljudi, ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem. Neko vični fotografisanju, video snimanju će napraviti sigurno mnogo bolje rezultate nego što sam ja dobio. Ja sam bukvalno duduk za kamere. Da damo neki presek ovog telefona. Dobre strane ovog telefona, to je taj dizajn. Meni se baš jako sviđa. I taj kvalitet u ruci, kada ga držite, baš je ono premium osjećaj, veličina, fantastična za mene, savršena. U ruci baš lutka. Ekran fantastičan, kamere vrhunske, baterija odlična, punjenje, šta reći, 90 W, fantastično. Loše strane ovog telefona, to je taj kineski ROM. Zato što nema eSIM, nema circle to search pravi, nema AI za nas učenike, cena skupi, ljudi. Ovo kod nas zvanično još nema da se kupi ni na oglasima, ja sam ga baš mnogo platio, ali po meni ovo je najbolji kompaktni telefon 2025. godine uz Xiaomi 17 Pro. Ja sam ga platio oko 800 €. Mislim za taj novac može se kupi Samsung Galaxy S25 Ultra, može da se kupi Magija 7 Pro, može svašta nešto da se kupi, ali ipak je ovo novo model, svi novi modeli kad se pojave su jako skupi. Vivo pogotovo je skup. Sad vi procenite da li je ovaj telefon opravdao cenu, koliko košta, da li se vama svidao ili nije se svidao. Da završimo ovu recenziju. Ako vam se svidalo, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Ovo je posljednja recenzija telefona u ovoj godini. Srećan svima nova godina, vidimo se u nekoj novoj recenziji. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalu Dirisa. Bye bye.